सवारे अलग शाहिना पता सलावा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة لرتبة محمد عشرے مجالس جاری ہے اور اس عشرے کی آج 7ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان فلسفہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کے سامنے ائمہ معصومین کے فرامین کے مطابق بیان ہوتا آ رہا ہے زائر کا اجر، زائر کا مقام، زائر کا مرتبہ، زائر کو جس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے اس کا فلسفہ، زائر کیسے ہو کر جائے، اپنے وجود کو زیارت کے لیے ایک صحیح معنی کے طور پر کیسے تیار کر کے جائے۔ آپ کے سامنے اب تک یہ بیان ہوا اور مرنے کے بعد جو مقام زائر حسین ابن علی کو بہشت میں نصیب ہوگا، جس پر تمام شہداء اور تمام لوگ رشک کریں گے، وہ مقام اپنی جگہ پر ایک الگ مقام ہے۔ اس سب کے باوجود زائر عام طور پر زیارت کر کے آ جاتا ہے اور ہر زیارت کرنے والا زائر حسین ابن علی ہی کہلاتا ہے، لیکن ان لاکھوں اور کروڑوں زائرین پہ جب واپس آ جاتے ہیں، اب تک پہلے بہت مشکل تھا زیارت کرنا، اب اتنا مشکل نہیں رہا، اب وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ بھی جاتے ہیں بڑی تعداد میں، ہمارے ملک سے اور تمام جگہ سے لوگ بڑی تعداد میں اب جاتے ہیں۔ تقریباً اب اگر ہم کسی جگہ پر مجلس پڑھیں تو تقریباً لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زائر ہو چکے ہوتے ہیں یا زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو زیارت اتنی زیادہ مشکل نہیں رہی، اور ابھی جب اربعین آئے گی تو کروڑوں کی تعداد میں زائر حسین ابن علی کو آپ دیکھیں گے۔ ہر سال یہ ملین بلین زائرین کربلا جاتے ہیں، ہر سال یہ زائر بن کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی شیعہ بدلتا نہیں ہے، پھر بھی ہم میں انقلاب برپا نہیں ہوتا، پھر بھی چند کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے لیکن کروڑوں کو دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے۔ یعنی زائر تو بنا ہے، اجر تو ملا ہے، ثواب تو ملا ہے، ایک مقام زائر کا تو اسے مل گیا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ مقصد پورا کر کے نہیں آیا، زیارت کرایا ہے۔ جس مقصد کے لیے گیا تھا، گھر سے جو مقصد سوچ کر گیا تھا وہ کرایا، گھر سے مقصد زیارت ہی تھا۔ غریب کو چومنا ہمارا مقصد عموماً یہی ہوتا ہے، ہم ذریعے مولا حسین کو ہاتھ لگا لیں، ہم ذریع کو بوسہ دے لیں، ہم ذریع کو چوم لیں، ذریع کے قریب چلے جائیں، کربلا پہنچ جائیں، جو چیز سوچ کر جاتے ہیں وہ کر کے آتے ہیں، لیکن جو تمنا حضور سے ملنے کی ہوتی ہے وہ صرف اسی کی پوری ہوتی ہے جو ذہن میں سوچ کر جاتا ہے میں حسین ابن علی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ مقام، مرتبہ، حیثیت زائر کی بہت زیادہ ہے، زائر معمولی نہیں ہوتا۔ یہ جو اربعین پر جاتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اور تھوڑی سی توجہ کریں، خاص طور پر جو دوسرا میڈیا ہے جو آپ کے برخلاف، ایک شخص ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پر پہنچا اور اس نے پوری فلم بندی کی، وہاں پہ زائرین کو دیکھا، مقب دیکھے، وہاں سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے
یہ हालात जो है, जितनी गुर्बत है, जितने मसाइल है, जितनी मुसीबतें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बेरोजगारी है और जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है कि इंसान का कत्ल कर रहा है, हम जिन्स का कत्ल कर रहा है, मुसलमान का कत्ल कर रहा है, आपस में लोग दस्तों गिरेबान है। वहां पर उस आलम में, उस दौर में, उस जमाने में जहां पर तमाम वैल्यूज खत्म हो चुकी है, इंसानी जो इकदार इंसानी है जहां पर खत्म हो चुकी है, अगर पूरी दुनिया में एक निगाह की जाए और एक निगाह अरबईन की वॉक पर की जाए तो कुल की कुल इंसानी अकदार अरबईन वॉक पर नजर आती है। इंसानी वैल्यूज, इंसानी इकदार अरबईन की वॉक पर नजर आती है। वो कहता है कि जहां जवान अपने माँ बाप को नहीं पूछते, जहाँ ये आलम और सख्त दिली का आ गया है कि और जो माँ बाप है वो अपने औलाद को अपने हाथों से कत्ल कर रही है। वो कहते हैं अब ये आलम है, जब इस मकाम पर आओ, अरबईन वॉक में आओ तो मैं देख रहा हूँ जगह जगह मकब लगे हुए हैं, जगह जगह अमीर से अमीर भी ज़ायरीन के कदमों की खाक को धोने के लिए बैठा हुआ है। जहाँ न ये देखा जा रहा है, न पूछा जाता है कि तुम्हारा मसलक क्या है, जहाँ ये नहीं पूछा जाता तुम्हारा मजहब क्या है, जहाँ ये नहीं पूछा जाता कि तुम कितने बड़े मुरीद हो, जहाँ ये नहीं पूछा जाता कि तुम कितने बड़े गुनाहगार हो, जहाँ नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा ताल्लुक किस फिरके से ताल्लुक है तुम्हारा, वहाँ पर बस जो भी ज़ाहिर हुसैन इब्न अली बनने चाहता है, बना नहीं है, अभी बनने जा रहा होता है और तमन्ना होती है लोगों की कि इसके कदमों की खाक हम अपने सर पे रखें। जो अरबईन वॉक के लिए गए होंगे कि खुदा में बार बार कहते खुदा लेके जा सकता, नजफ से करबला आप जो गए हैं उनसे पूछिएगा, जब ये किसी मकब में ठहरते हैं वहाँ तकिए नए होते हैं, वहाँ चादरें नहीं होती हैं, जिन बर्तनों में खाना खिलाया जाता है, जो इराकी है, इराकी मकब की बात करिए, बाकी अमूमन डिस्पोजेबल ले आते हैं, जो इराकी मकब है यहाँ बर्तन नया होता है, तकिए नए होते हैं, बिस्तर नए होते हैं, गर्मी है आपको जो कुछ ये नया है, ये कहाँ से आता है पता है? जो बच्चियां जिनकी शादी मुहर्रम के बाद होनी होती है वो अपने जहेज को ज़ायरीन हुसैन इब्न अली के लिए पहले पेश करती है और वो कहती है पहले हुसैन का ज़ाहिर इस पे लेटे, पहले हुसैन का ज़ाहिर इसको ओढ़े, पहले हुसैन का ज़ाहिर इसमें खाए, उसके बाद यही बर्तन में अपने जहेज के अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये नया बर्तन ज़ाहिर हुसैन के लिए निकाला जाता है, ये वैल्यू है, ये अहमियत है ज़ाहिर की। ज़ाहिर को भी पता हो कि क्यों जा रहा हूँ, ज़ाहिर को भी पता हो किस मकाम की ज़ियारत मुझे नसीब हो रही है, इसीलिए बार बार मैं ज़ाहिर को ये उसका मकाम बता रही हूँ पहली मजलिस से कि अपना मकाम समझे और फिर सोच कर जाए कि कहाँ जा रहे हैं। हम अमूमन भी सोच कर नहीं जाते। एक शख्स कहता है कि मैं ज़ियारत के लिए गया इमाम हुसैन की और मैं अरबईन वॉक पर था, कहता है मैंने देखा एक शख्स शुरू से मेरे साथ था, जब मैं नजफ से शुरू हुआ वो हर जगह मेरे साथ साथ, मैं जब बैठता था वो खड़ा हो जाता था, जब मैं चलता था मेरे साथ साथ चलता था, फिर कहीं थक कर मैं जब बैठता था वो फिर मेरे आगे खड़ा हो जाता था। कहते मुझे ना उलझन होना शुरू हुई कि ये मुसलसल था वो वही इराकी, तो उसने कहा मुझे उलझन होना शुरू हुई कि ये मुसलसल मेरे साथ है, मैं परेशान हो रहा हूँ, जिधर पहुँचता हूँ तो मेरे साथ, जहाँ रुकता हूँ मेरे साथ, किसी मकब में रात को ठहरता हूँ मैं अंदर सो जाता हूँ ये बाहर बैठ जाता है, मैं जब बाहर निकलता हूँ ये फिर मेरे साथ। तो वो कहते हैं जब मुझे बड़ी उलझन हुई तो मैंने अगले दिन सुबह को इससे पूछा भाई मसला क्या है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ हो, और भी तो लोग हैं, और भी तो जगहें हैं, और भी अफराद हैं, हमारे अपने काफिले के लोग होंगे, तुम उनके साथ तो नहीं चलते।
ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ اور اگر اکیلے ہو تو میرا ہی ساتھ کیوں چاہیے؟ میرے کے پیچھے پڑے ہو جہاں جہاں جاتا ہوں، اور پھر میں آرام کرتا ہوں تم آرام بھی نہیں کرتے۔ میں مغرب میں جا کے لیٹ جاتا ہوں، تم لیٹتے بھی نہیں ہو۔ جتنی دیر میں اندر ہوں تم باہر بیٹھے رہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں عراقی ہوں، میرے پاس مال دولت زر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوشش کی میں نے جمع کرنے کی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے زائر کو چائے پلانے کے لیے، قہوہ پلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جو قبر حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کا مقام بہت ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنے کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں فقط ایک کام کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مکر نہیں لگا سکتا، کچھ کھلا نہیں سکتا، کچھ پلا نہیں سکتا۔ میں نے سوچا رات کو کہ جب کوئی زائر حسین آئے اتنی گرمی میں تو میں دھوپ کی تپش سے اس کو بچا سکتا ہوں۔ جو کام میں اپنے وجود سے کر سکتا ہوں، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں زائر حسین کو اس دھوپ کی تپش سے بچا سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو چن لیا، آپ جہاں بیٹھتے ہوئے میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ سورج کی تپش آپ کو نہ لگے۔ اس لیے جہاں جہاں آپ ہو وہاں مسلسل میں آپ کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ مجھے حسین ابن علی اپنے زائر کی خدمت کا اجر نصیب کرے۔ یعنی زائر کی خدمت کے لیے، زائر کی، حسین ابن علی کی نہیں، اسی لیے بار بار ذہن رکھیے گا، زائر کی خدمت کا اجر لینے کے لیے زمانہ بڑھ رہا ہے، اور حسین کی خدمت کے لیے اصحاب حسین بڑھ رہے ہیں۔ اور جو کوئی معرفت کے ساتھ وہاں پہنچے، امام کہتے ہیں اس کا وہ مقام ہوگا جو شہدائے کربلا کا ہے۔ یعنی معمولی مقام نہیں ہے، بارہا کہا کہ معمولی جگہ ضرور پہنچے گا محمد۔ زائر جب جاتا ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ میرا نام لکھا ہے، میں نے نام لکھوایا، میرا ٹکٹ کٹا، میرا ویزا لگا کر پہنچ گیا، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں مولا نے بلوایا ہے، کہتے ہیں یہی لفظ کہتے ہیں مولا نے ہمیں بلوایا۔ پیسہ آپ کا لگا ہے، دولت آپ کی لگی ہے، وقت آپ کا لگا ہے، آپ خود جا رہے ہیں چل کے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں مولا نے بلوایا، کیونکہ بلواتے ہیں، مولا نے بلوایا ہے۔ لیکن کبھی ذہنی طور پر تسلیم کیا ہے اس کو؟ کبھی ذہنی طور پر تسلیم کیا ہے کہ مولا ہی نے بلوایا ہے؟ یقین جانیے کہ مولا ہی نے بلوایا ہے۔ ہر زائر پر حسین ابن علی کی نگاہ ہوتی ہے۔ خود سوچ لیجئے، نجف سے کربلا کروڑوں زائر، عام دنوں میں پھر کم ہوتے ہیں، لیکن حرمین میں ملین زائر جاتا ہے، اور روایتوں کے جملے ہیں کہ امام حسین کی ہر زائر پر نظر ہوتی ہے، اور زائر اپنی خوش قسمتی دیکھے کہ خدا یہ نصیب ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ زائر اپنی خوش قسمتی دیکھے، کیا خوش قسمتی ہے بتاتے ہیں۔ ایک شخص جو نصرانی تھا، بہت بڑا تاجر، تجارت کا نقصان ہوا، سب کچھ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہاں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، ذلت کی زندگی ہے، کہاں اتنا مالدار شخص کہاں بالکل ایک دم زمین پہ آ جائے۔ تو اس نے سوچا کہ یہاں دنیا میں جینے سے بہتر کسی صحرا میں نکل جاؤ، بچے تو بچے، نہ بچے تو مر جائیں گے۔ صحرا میں نکلا، اور ایک عالم ایسا آیا کہ پیاس کی شدت کے مارے یہ مرنے والا ہو گیا۔ اس نے دور دیکھا کہ صحرا میں کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں میں اسے دھواں دکھائی دیا، اسے پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں۔ اب یہ تڑپتا ہوا پیاس کی شدت پہ خیام کے پاس پہنچا، اور جا کر اس نصرانی نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، اور میں نصرانی ہوں، میں فلاں تاجر ہوں، اور اب سب کچھ میرا ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مہمان نوازی کی، مسلمانوں کا قبیلہ تھا،
انہوں نے مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا، رات کو اس کو خیمے میں سلایا۔ چند دن گزرے اور گزرنے کے بعد اسے لگا کہ میں ان پر اب مشکل بن رہا ہوں، ایک نئے بندے کا اضافہ ہو گیا، ایک نئے شخص کا اضافہ ہو گیا، صحرا میں ہی تو اپنا گزارا بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں کہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے مشکل ہو رہی ہے۔ تو سردار نے کہا کہ یہ خیمہ مہمانوں کے لیے ہے ہمارا، اور ہم جب خدا ہمیں رزق عطا کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو ہم نیاز کر کے بڑا فخر کرتے ہیں نا کہ مولا حسین کے لوگوں کو لنگر کرا دیا ہے، نیاز کرا دی ہے، یہ قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ خدا ہمیں جب بھی رزق عطا کرتا ہے، روز خدا رزق عطا کرتا ہے، ہم اپنے رزق میں سے ایک حصہ اپنے مہمان کے لیے رکھتے ہیں کہ کوئی مہمان ہمارے پاس آئے اور ہم سے وہ رزق ہم روز رکھتے ہیں۔ تم چلے جاؤ تب بھی رکھا جائے گا، تم ہوں گے تب بھی رکھا جائے گا، ہم دیکھتے ہیں، ہم مہمان کے لیے رکھیں گے تو یہ رزق ہم اس کے لیے رکھتے ہیں، تو تم ہمارے پر بوجھ نہیں ہو، تمہارے حصے کا رزق خود خدا دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رات کو سویا تو صبح کو مجھے کچھ لوگوں کی آواز آئی کہ جیسے کوئی اور نیا قافلہ آیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ یہ سردار اور اس کے قبیلے والے سیاہ لباس پہنے بیٹھے ہیں، ایک اور قافلہ ہے، ان کے پاس علم ہے، سیاہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور تم نے اپنا علم اتنا غمزدہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ آج یکم محرم ہے، محرم کی ابتدا ہو چکی ہے اور ہم سب حسین کے ظاہر بننے کے لیے اب سفر شروع کر رہے ہیں، ہم اب جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تو میں تو نصرانی ہوں، میں تو حسین کو نہیں مانتا، تو میں پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں چلا جاؤں۔ سردار نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہمارے سامان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چلو، توجہ ہے نا ابتدا پر، اگر ممکن ہے تو سامان کی دیکھ بھال کرو اور جو اجرت تمہاری بنے گی ہم تمہیں دیں گے۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اتنی اجرت مل جائے کہ میرا کاروبار دھوکا شروع ہو جائے، اس چکر میں چلا، 7 قافلے کے وہاں پہنچا، اور جب امام حسین کے روزے کے قریب پہنچے تو سردار اس قبیلے کو لے کر اور اس سالار سب کو لے کر یہ سب امام حسین کے جو روزہ تھا اس میں سب ظاہر روزہ حسین میں داخل ہو گئے، اور اس نصرانی کو نہیں کہا کہ تم اندر جاؤ، اس نصرانی سامان کے لیے وہیں بیٹھ گیا اور نہ کہا کہ میں نے جاؤں۔ نصرانی نے چاہا بھی نہیں کہ میں جاؤں، کیونکہ نصرانی تھا، امام حسین کو نہیں مانتا تھا۔ اتنے میں نصرانی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کے روزے سے 2 معتبر شخصیات برآمد، اتنی خوبصورت ہے کہ ایسے چہرے اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اتنی معطر کہ اپنے تجارت کے کسی سفر میں اتنی حسین خوشبو اس نے کبھی سنی نہیں تھی۔ کہتا ہے اتنا حسین سفید لباس کہ میں نے اس سے زیادہ حسین لباس کبھی دیکھا نہیں تھا، اتنی خوبصورت پیشانیاں کہ اس سے زیادہ چمکدار نورانی پیشانیاں میں نے اپنی حیات میں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ کہتا ہے وہ دونوں احباب باہر آئے اور باہر آ کر ایک شخصیت بولی اپنے ساتھ والے سے، کیا تم نے میرے تمام زائرین کا نام لکھا ہے عباس؟ کیا تم نے میرے تمام زائرین کا نام لکھا ہے؟ حضرت عباس یہ نصرانی کہتا ہے کہ حضرت عباس نے ایک لسٹ نکالی اور لسٹ نکال کر امام حسین کو دی۔ امام حسین نے تمام لسٹ کو پڑھا اور کہا کہ عباس ایک نام کم ہے۔ حضرت عباس نے پھر پڑھا اور پڑھ کے کہا کہ آقا نام پورے ہیں، جتنے زائر آئے ہیں، جتنے زائرین تھے جو زیارت کے طلبگار تھے، سب کے سب اندر موجود ہیں، میں نے سب کی فہرست دیکھ کر تیار کی ہے۔ مولا حسین نے کہا نہیں عباس ایک مرتبہ اور چیک کرو، ایک زائر کم ہے، ایک مرتبہ اور دیکھو، دوبارہ پڑھو، ایک زائر اس میں تم نے کب لکھا ہے میرا زائر؟ لیکن تم نے کب لکھا؟ میری ابتدا میں کیا کہا؟ ہر زائر پر
कौन हो, हर जाहिर पर हुसैन इब्ने अली की निगाह होती है। कोई ये समझ करना चाहे कि हुसैन मुझे नहीं देख रहे, इतने लोग मौजूद हैं, बल्कि क्या कहा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हर जाहिर पर निगाह होती है। अब्बास ने कहा है, हज़रत अब्बास ने कहा मौला आका है तो पूरे, हाँ जो नसरानी सामान की हिफाजत कर रहा है मैंने इसका नाम तहरीर नहीं किया, क्योंकि एक तो नसरानी है और दूसरा जाहिर की नीयत से नहीं आया। जाहिर की तो नीयत होती है ना, जाहिर की नीयत से नहीं आया। मौला हुसैन ने क्या कहा, मौला हुसैन ने कहा अब्बास क्या देख नहीं रहे कि हरम हुसैन में दाखिल हो चुका है। हरम जो भी हरम हुसैन में दाखिल हो जाए वो जाहिर हुसैन इब्ने अली कहलाता है। हम समझते हैं शरीर को चूमना ज़ियारत है, और हुसैन ने कहा ये मेरे हरम में आ गया है। हमारा मसला क्या है, अब जाहिर ये आपके भी गुफ्तगू कि जाहिर का मसला क्या होता है, हमारी निगाह कहाँ होती है, हम किस तरफ देख रहे होते हैं, हम जब तक चलते हैं हम क्या गलत करते हैं। जो गए होंगे मेरे सामने बैठे कुछ शायरीन जो गए होंगे, मैंने अक्सर से सुना उन्होंने आकर एक ही बात की, हमने जो मांगा मिल गया। हमारा दिल किया दाल चावल खाए, इतने में दाल चावल आ गया। सुना है हमारा फला चीज का दिल कर रहा था, भूख लग रही थी, तलब थी, इतने में फला चीज कोई लेकर आ गया। हमारे एक मिलने वाले थे, वो गए तो उसने कहा कि मैं यहाँ खड़ा होकर सोच रहा था कि भूख लग रही है और वो और सब चीजें हैं, मछली है, हर चीज है, लेकिन मेरी जो फला तमन्ना है वो पूरी नहीं हो रही थी। तो थोड़ी देर बाद एक शख्स आया, तबरुक का पैकेट हाथ में दिया, देकर चला गया, खोला तो वही था जो मैंने मांगा। अमूमन होता है, अमूमन जाहिरीन आकर ये कहते हैं कि जो मांगा, ये ज़हन में रखिएगा, जाहिरीन आकर कहते हैं और अक्सर कहते हैं, कभी मुलाकात करने जाए जाहिरीन से, जो मांगा वो मिलता है, चाहे वो खाने के लिए मांगे या जो भी मांगे आप। वो इमाम हुसैन अतर उस रास्ते में वहाँ तक जब पहुँचते हैं, जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं, 10 मुहर्रम है, अरबईन है, जब भी जाहिर जाए, खासतौर पे अय्याम में आप जो मांगते हैं मिलता है। हमारी तवज्जो दो किस्म की होती है, एक होती है ये मेरी पूरी तमीज़ बांधने का जो हासिल है मैं वहाँ तक लेके जाना चाहती हूँ, एक होती है तवज्जो जो मामूली चीज़ की होती है, बड़ी जल्दी हट जाती है। इसकी मिसाल है कि एक बच्चा है और वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माँ उसको टॉफी दे देती है, बच्चा टॉफी खा के खुश हो जाता है, चुप हो जाता है। एक और बच्चा है, रोता है, माँ टॉफी देती है, चुप नहीं होता, उसकी तलब कुछ और है, वो टॉफी उसकी तलब नहीं है, उसकी तलब है खिलौना। वो टॉफी से खुश नहीं होता, वो खिलौने से खुश हो जाता है, खिलौना ले लेता है। ये दूसरी किस्म है बच्चे। अब एक और बच्चा है जो बिल बिला रहा है, रो रहा है, उसने टॉफी दी है, नहीं चुप होता, खिलौना दिया है, ये बचिया पहुंचिएगा इस बात पर, टॉफी दी है, नहीं चुप होता, खिलौना दे दिया, नहीं चुप होता। उसे क्या चाहिए, इतने में माँ अपनी बाहों को फैला देती है। जैसे ही माँ बाहें फैलाती है, बच्चा गोद में आता है, बच्चा चुप हो जाता है। ये मांगने की तलब की एक अलग कैफियत होती है। एक वो कैफियत है जो टॉफी पर पूरी हो जाती है, एक वो तलब है जो खिलौने पर पूरी हो जाती है। आप जब जाहिर बन के जाए, नियत टॉफी वाली ना हो, जब जाहिर बन के जाओ तो मक्का पे जाकर कुछ खाकर उस खिलौने से खुश नहीं होना। जब जाहिर बन के जाओ, दिल में तमन्ना किसी रिस्क की, किसी रोजी की, किसी खाने की, किसी चाय की है, उस चीज से खुश नहीं होना। क्या तलब करके जाओ, हुसैन की बाहों को तलब करो, हुसैन को तलब करो। रास्ते के शुरू से अगर जाहिर कह रहा है, तो जाहिर हुसैन झूठ तो नहीं बोल रहा ना, जाहिर कह रहे मैंने जो मांगा मिला, जो तलब किया मिला, जो चाहा मिला, तो अगर
जो मांगता है जाहिर मिलता है। वो जाहिर अगर घर से इरादा ही हुसैन इब्ने अली का करके जाता है। मैंने देखे हैं जाहिर जो मांगा है मिला है। हुसैन कौन देकर आया है, मुलाकात कौन करके आया है। मुलाकाती बड़े कम होते हैं, मुलाकात बहुत कम लोग करके आते हैं जो कहते हैं हम हुसैन लेकर आए हैं, हम दिनों में हुसैन को बसा कर लेकर आए हैं। और फिर जो मुलाकात करके आता है बाखुदा आम जाहिर का बदल जाता है, आम जाहिर आकर दुनिया में महर हो जाता है, आम जाहिर आकर दुनिया की चाहतों में खर्च हो जाता है, आम जाहिर आकर धमाले डालना शुरू कर देता है। आम जाहिर में सवा 2 महीने की यह आजादारी असर नहीं करती, लेकिन जो खास जाहिर होता है, जो मुलाकात करके आता है, जो मजदूर को बन के आता है, जो मजदूर से मुलाकात करके आता है, उसकी पूरी हयात बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में हुसैन इब्ने अली शामिल हो जाते हैं। ऐसा जाहिर चाहिए हुसैन, ये तमन्ना है। जाहिर जज्बाती नहीं चाहिए, एकदम पेप्सी की तरह जज्बात उभरे मैंने जाना है ज़ियारत पर पहुंच गई। ऐसा जाहिर इसी पर खुश हो जाएगा कि टॉफी और खिलौना मिल गया है। अकल के साथ इसीलिए पहले दिन से आपको इमाम की हदीस बताई कि हक के हुसैन, मारिफत हुसैन और विलायत हुसैन, जो इसके साथ जाएगा वो हुसैन के साथ वो मुलाकातें हुसैन इब्ने अली के लिए जाएगा। और फिर ये जो मुलाकात के लिए जाते हैं ना, मैं कोशिश ऐसा शुरू है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लूँ और बात मेरी जल्दी आपके जहनों में उतर जाए। ये जो जाते हैं कभी ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़े जाने से पहले ये मंशूर है इमामत का, ये ज़ियारत इमामत का मंशूर है। इसमें बताया गया है कि इमामत किसको कहते हैं। ये ज़ियारत पढ़ के जाए, जब जाएंगे आपको पता चले किसकी ज़ियारत के लिए जाया जा रहा है, किस मकाम पर जाहिर किससे क्या लेने के लिए जा रहा है, पहले उसको जरूर पढ़िए। और जब जाए तो कैसे जाए, जैसे करबला वाले वहां पर मौजूद थे। ज़ियारतों में कोड होते हैं, मैंने पहले अपने कशरे में बताया था, और ये बच्चियों के लिए बार बार दोहराती हूँ मैं। ये जो ज़ियारतनामे होते हैं ना, जो आपने अपने पास होने के लिए विध बना रखे हैं कि आपने 40 दिन तक पढ़ना है तो आप पेपर्स में पास हो जाएंगे, हर शब जुम्मा में पढ़ना है तो आपके एग्जाम्स में नंबर अच्छे आएंगे। ये विध नहीं है, ये कोड है, ये इमामत के राज है। कभी इन इमामत के कोड को खोले, जिसने कोड खोला याद रखें। ये बच्चियां ऐसे बड़ी कम लोग ऐसी निकलती हैं जो इस कोड को खोल लेती हैं। जो कोड खोल ले वो जिंदा नहीं रहता ज्यादा अरसा इस दुनिया में नहीं रह सकता, इस दुनिया के साथ नहीं जी सकता, वो दुनिया से अलग हो जाता है, खुद ब खुद कट जाता है। जो कोड जान लेता है, जिस राज को जान लेता है, वो ज्यादा उसे रहने भी नहीं दिया जाता। जो हुसैनी होता है ना, इसे ज्यादा अरसा जिंदा रहने दिया भी नहीं जाता, ये रह भी नहीं सकता, क्योंकि ये अब हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिसको कोड पता चल जाए हुसैनियत का, जिस जाहिर को इन ज़ियारतनामों से हैकर जल्दी गिरफ्तार हो जाते हैं। जो हैकर होते हैं जल्दी के हैकर होते हैं, ये जब कोड ढूंढ लेते हैं अब ये जिंदा नहीं रहेंगे। ये कौन है हैकर? ये वो हैकर्स थे जो 72 करबला में नजर आए। इन्होंने, इनमें एक नसरानी भी था ना, नसरानी में आपसे पहले कोड इमामत जान लिया था, इमामत का कोड पता चल गया था। एक जुमले में हुसैन को समझ गए। वो उस्मानी सुहेल बिन कैल जो मौला अली को कातिले हजरत उस्मान समझता था, एक मुलाकात में इमामत का कोड जान गया, एक मुलाकात में। अब जब जान गया, अब जिंदा रहना मुश्किल है। करबला में हर कोई चाह रहा था कि हम मर जाए, हम पहले मैदान में जाए, हमें पहले भेजा जाएगा। यहाँ तक कि
इस घराने का सबसे मासूम, वो भी झूले में खुद को नहीं रख सकता, वो भी माँ की आगोश में नहीं रह सकता। और इसी घराने में जब हजरत अब्बास ने नाम बताए हैं ना शोहदा के, इस वक्त रिवायतों में यही लिखा है कि छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 13 साल थी, वो बच्चा अपने पंजों के बल खड़ा होकर और उस 100 या 72 के सबसे पीछे खड़ा होकर मौला हुसैन से पूछ रहा था, क्या शहीदों में मेरा नाम नहीं है? मैंने अभी सुना है, मुझे लगता है मुझे यतीम समझकर शायद शोहदा में मेरा नाम नहीं लिखा गया। इमाम हुसैन समझ गए कि ये कौन है। इमाम हुसैन ने जनाब कासिम की तरफ देखा, जानते थे कि मेरे भाई की निशानी बोल रही है, और वहीं से पूछा, कासिम मौत को क्या समझते हो, शहादत को क्या समझते हो? कहा, चचा जान, मौत को शहद से ज्यादा शीरी समझता हूँ। ये है जो मोहम्मद लेकर आए हैं, शहद से ज्यादा शीरी समझता हूँ। और ये वो कासिम है, मक्तल के जुमले हैं, अथेंटिक किताबों में लिखा है, जब भी कोई बनी हाशिम से शहीद होने के लिए जाता था, जनाब कासिम इमाम हुसैन के कदमों के पास बैठ जाते थे। कभी घुटनों पे प्यार करते थे, कभी कदमों पे प्यार करते थे, कभी हाथों को बोसा लेते थे और बार बार कहते थे, चचा कासिम को जाने की इजाजत देते, चचा कासिम को जाने की इजाजत देते। और शायद करबला का पहला शहीद है जिसे मौला हुसैन ने बार बार जाने की इजाजत नहीं दी है। मौला हुसैन जनाब कासिम को जाने नहीं देते थे। अज़ादारों, जो शहीद जाता रहा, कासिम मिन्नतें करते रहे, लेकिन जब इमाम हुसैन ने आखिरी पल तक जाने की इजाजत नहीं दी, अब जनाब कासिम चला उठकर अपनी अम्मा के पास गए। अब जब बेवा के पास उसके मियाँ की निशानी पहुंची और जाकर बताया, अम्मा चचा जाने की इजाजत नहीं देते, अम्मा चचा नहीं भेज रहे हैं मरने के लिए। अज़ादार, बीबी ने खत लिया जनाब हसन मुस्तफा का, खत लेकर जनाब कासिम को दिया और देकर कहा, जाओ अपने चचा को ये खत दे दो। अज़ादार, उससे बाद भाई की कोई निशानी नजर आई। इतने अरसे के बाद भाई हसन के हाथों से लिखी हुई कोई तहरीर नजर आई। इमाम हुसैन ने होठों से लगाया, भाई की तहरीर को आंखों से लगाया, अपने सीने से लगाया और लगाकर कहा, कासिम इजाजत है, कासिम बेकार में जाने की इजाजत है। जनाब कासिम को इजाजत मिली है ना, जनाब कासिम का चेहरा चौधरी के चमक की तरह चमकने लगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँ, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब हसन का बेटा मैदान में उतरा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चौधरी का चांद मैदान में गए हो। जब हजरत अब्बास ने जनाब कासिम को तैयार किया है ना, बहुत मुश्किल था अब्बास के लिए तैयार करना, और जनाब कासिम को तैयार करना इसलिए मुश्किल था कि अब्बास जो ज़िरा पहना रहे थे कासिम को ले आई थी, तमाम ज़िराहें कासिम से बड़ी थी, कासिम के बदन पर कोई ज़िरा नहीं आ रही थी। हज़रत अब्बास ने कई मरतबा कोशिश की कि कोई ख्वाब हो जो कासिम के सर पर रखा जाए, कोई ख्वाब कासिम के सर पर नहीं आया। हज़रत अब्बास ने पहले अमामे को पहनाया, अमामे के ऊपर ख्वाब में रखा, जनाब कासिम को तैयार किया, लटकती हुई निगाह के साथ कासिम चले। कासिम जब घोड़े पर सवार होने लगे ना, कासिम के पांव और काप से घोड़े की सींग तक कासिम के कदम नहीं जा रहे थे। अब्बास ने गोद में लेकर कासिम को तैयार करके सवार किया, लेकिन क्यों कितना अजीब आलम होगा अब्बास के लिए, कितना तकलीफ में मंजर होगा। अब्बास जिंदा है और साथ आका की निशानी मैदान में मरने के लिए जा रही है। अगर जनाब कासिम मैदान की तरफ चले, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है एक लईन मेरे पास खड़ा हुआ था और खड़े खड़े कहता है, कितना चांद
लईन वादा करता हुआ निकला, जनाब कासिम से तलवार से हमला किया। तलवार का बाण इतना जोरदार था कि कासिम सीन पे संभल नहीं सके। कासिम सीन से जमीन पर पड़े है ना, जैसे ही जमीन पर 13 साल का बच्चा गिरा, यकदम आवाज दी, इमाम आ जाइए, चचा आ जाइए, चचा मैं गिर गया, चचा मुझे उठा लीजिए। अरे जैसे ही जनाब कासिम की आवाज इमाम हुसैन के कानों में आई है ना, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब अली अकबर की शहादत हुई है तो हुसैन कभी खड़े होते थे, कभी बैठ जाते थे। हुसैन मैदान में ऐसे आए जैसे हुसैन को दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे आंखों की बिनाई चली रही हो। लेकिन वो खुदा जब कासिम जमीन पर गिरे, हुसैन घोड़े पर सवार हुए, ऐसा लगता था कोई भूखा शेर है जो भाई की निशानी बचाने के लिए जा रहा है। इतनी तेजी से हुसैन मैदान में थे कि दाएं घोड़े पाए जा रहे, बाएं घोड़े गाए जा रहे। बस मैं नहीं जानती कि हुसैन ने लाश कासिम को कैसे उठाया। जो पुरसा देने आई है माएँ बैठी हुई है, बस उन माओं को इतना बता दूं कि हुसैन अपने अली का दस्तूर था कि जब भी कोई लाशा हुसैन उठा कर लाते थे ना, तो कंचे शहदा में लाशा रख देते थे। उस मैयत की बहन या माँ को बुलाया जाता था। हुसैन माँ बहन को गुस्सा देते थे,